우리의 주인 되시는 참 좋으신 하나님, 당신을 경배하며 찬양합니다. 오늘도 우리에게 당신의 뜻을 말씀하여 주시옵소서. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami dan Engkau yang baik. Beritahukanlah kehendak-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. 할렐루야. 아멘. 네, 오늘 우리가 같이 볼 말씀은 열왕기 하 4장 11절부터 17절까지의 말씀입니다. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 17. Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saya berdoa kiranya anugerah dan kasih Tuhan besertamu. Kami juga berdoa semoga anugerah dan kasih Tuhan beserta dengan Moksanim. 여러분 지난 한 주간 동안에 어떤 사람은 또 기쁜 시간을 보냈을 것이고 또 어떤 사람들은 슬픈 일을 경험하면서 그렇게 보냈을 것입니다. Saya rasa sepanjang minggu kemarin ada orang-orang yang mengalami hal yang baik, tetapi juga ada yang mengalami hal yang tidak baik. 그럼에도 불구하고 다 이렇게 밝은 모습으로 이렇게 이 자리에 있어서 참 좋습니다. Tapi saya sangat bahagia karena kita semua ada di sini dengan muka yang ceria. 지난주 우리나라 뉴스에서 시선을 끈 한 사람은 윤한덕이라는 사람입니다. Minggu lalu ada seorang bernama Yoon Han-dok yang menarik perhatian lewat sebuah berita di Korea. 그는 중앙응급의료센터장이었습니다. Dia adalah direktur unit gawat darurat dari sebuah pusat kesehatan. 그는 응급의료 체계를 바로잡는 데 한 생을 걸었던 분입니다. Dia adalah orang yang memberikan hidupnya untuk memperbaiki sistem di UGD ini. 편안한 길을 찾는 게 사람의 어떤 본능이지만은 그는 그 편안한 길을 외면한 채 가야 할 길을 뚜벅뚜벅 걷다가 예기치 않은 시간에 세상을 떠났습니다. Biasanya orang-orang mengambil cara atau jalan yang mudah, tetapi berbeda dengan orang ini. Dia melakukan dengan cara yang tidak nyaman. Ia bekerja keras dan tiba-tiba meninggalkan dunia ini di waktu yang tidak terduga. 응급에 처한 어떤 사람들이 따뜻하게 돌봄을 받는 그런 시스템을 만들기 위해서 애쓰다가 그는 호련히 세상을 떠났습니다. Ketika orang ini membuat sistem yang baik supaya orang-orang bisa dirawat dengan baik, ia meninggal secara mendadak. 그는 이 땅이 이 좋은 세상을 만들기 위해서 일주일에 한 번만 집에 갔습니다. Demi membuat dunia yang lebih baik, orang ini hanya pulang satu kali dalam seminggu. 그러다 그는 그만 쓰러졌습니다. Tetapi satu saat dia tumbang dan terjatuh. 우리 주님이 그를 이렇게 품에 안으시고
잘하였도다 착하고 충성된 종아라고 그렇게 칭찬해 줬으면 좋겠습니다. Saya berharap Tuhan akan memeluknya dan memujinya sambil berkata, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. 이 세상이 아무리 악해 보여도 이 세상을 아름답게 만들기 위해서 애쓰는 그런 의인들이 자기 생을 바치는 어떤 그런 의인들이 있습니다. Tidak peduli betapapun jahatnya dunia ini, pasti ada orang-orang yang baik yang berusaha memberikan hidupnya supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. 그런 분들 덕분에 세상은 조금씩 더 나은 방향으로 나아갑니다. Karena orang-orang seperti itu, dunia menjadi tempat yang lebih baik sedikit demi sedikit. 우리가 특별히 그의 죽음을 기억해야 하는 까닭은 다시는 그런 죽음이 반복되지 않는 세상을 만들기 위해서입니다. Secara khusus kita perlu mengingat kematian direktur ini sehingga kita memastikan bahwa kejadian ini tidak terulang. 우리의 거리에는 울부짖는 소리가 전혀 없을 것이라는 이 시편 144편 14절에 나오는 이 구절이 절로 떠오르는 그런 나날입니다. Ada sebuah ayat di kitab Mazmur yang terngiang-ngiang di kepala saya yang berbunyi, tidak ada jeritan di jalanan-jalanan sekitar kita. 이 일상의 반복이 어떤 사람에게는 권태로울지 몰라도 또 어떤 일에게는 가장 간절하게 누리고 싶은 그런 시간일 수가 있습니다. Rutinitas hidup kita sehari-hari mungkin saja melelahkan dan membosankan, tetapi bagi beberapa orang ini adalah waktu yang sangat berharga dan yang ingin mereka nikmati. 잠을 자고 밥을 먹고 또 일을 하고 사람들을 만나고 책을 읽고 음악을 듣고 하는 이런 일상은 일견 지루해 보입니다. Tidur, makan, bekerja, bertemu dengan orang-orang, membaca buku, mendengarkan lagu, melakukan semua hal ini setiap hari terlihat membosankan. 하지만 이 특별할 것도 없는 이 일상이야말로 하나님께서 우리에게 은총을 내려주시는 그런 통로입니다. Tetapi sebetulnya hidup yang terlihat membosankan dan tidak istimewa seperti inilah yang justru adalah jalan bagi mengalirnya anugerah Tuhan. 세상의 온갖 것들을 다 누려본 이 전도스 기자는 자기가 깨달은 바를 이렇게 요약합니다. Penulis kitab Imamat yang sudah memiliki segalanya di dunia, dia menyadari sesuatu dan merangkum sesuatu. 전도서 3장 12절 13절에는 이렇게 기록합니다. 기쁘게 사는 것, 살면서 좋은 일을 하는 것. 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴. 사람이 먹을 수 있고 마실 수 있고 하는 일에 만족을 누릴 수 있다면 이것이야말로 하나님이 주신 은총이다. Dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 12-13 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 우리가 지금 이렇게 평온한 일상을 누리고 있다면 그것은 저절로 된 것이 아니라 누군가가 그런 세상을 만들기 위해서 땀 흘리고 피 흘린 그런 사람들이 있기 때문입니다. Kalau sekarang kita bisa menikmati kehidupan yang normal dan damai, hidup seperti ini tidak muncul begitu saja, tetapi ada orang-orang yang berdarah-darah dan mengucurkan keringat mereka demi membuat dunia ini menjadi seperti ini saat ini. 이런저런 불의의 사고로 가족을 잃은 이들, Ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihinya karena kecelakaan. 가난과 질병에 시달리는 사람들, Orang-orang ini mungkin menderita karena berbagai penyakit. 난민이 되어서 떠오는 사람들, Orang-orang ini menjadi pengungsi dan pengembara. 그들은 그런 일상의 평온을 박탈당한 채 슬픔의 기억을 안고 살아갑니다. Orang-orang ini tidak merasakan kesenangan karena menjalani hidup yang membosankan. Mereka hidup dalam kesedihan dalam hatinya. 그런 이들의 시린 마음을 우리가 헤아리고 그들이 홀로가 아니라라는 것을 느낄 수 있게 하는 것이 바로 우리의 책임입니다. Dan kita bertanggung jawab untuk mengerti dan memahami hati mereka seperti ini dan memastikan bahwa mereka tidak merasa kesendirian. 세상은 늘 우리 삶의 평온을 깨뜨립니다.
Dunia selalu berusaha mengganggu kedamaian hidup kita. 욕망을 자극하거나 흥분하게 만듭니다. Dunia ini selalu berusaha memancing nafsu kita. 느긋한 평화를 누리는 이들이 점점 줄어듭니다. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang bisa hidup dengan damai. 그래서일까요? 사람들의 목소리는 점점 커지고 작은 일에도 작은 차이도 못 견뎌합니다. Mungkin itulah mengapa suara-suara orang menjadi semakin keras karena ada perselisihan dan perbedaan yang kecil sekalipun. 피해의식이 큰 사람일수록 사소한 일에도 크게 분노합니다. Banyak orang yang semakin mudah merasa dirugikan dan semakin mudah marah. 그 분노는 또 다른 분노를 만들어냅니다. Dan kemarahan yang satu itu menimbulkan kemarahan yang lain. 그래서 혐오와 냉소가 넘치고 누군가에게 수치심을 안겨주려는 이들이 늘어나고 있습니다. Ada perasaan iri dan dengki dan kesinisan dan banyak orang ingin mempermalukan orang lain. 우리 종교인들조차도 그런 특정한 부류의 사람들을 혐오하도록 그렇게 사람들을 부추깁니다. Orang-orang yang beragama pun berusaha mendorong orang-orang lain untuk membenci satu kelompok tertentu. 특별한 계시나 체험을 빌미로 삶에 지친 이들의 마음을 뒤흔들어 놓는 그런 사람들도 있습니다. Ada juga orang-orang yang berusaha menggunakan wahyu yang khusus atau pengalaman yang mistis untuk menyesatkan orang lain yang sudah lelah dengan hidupnya. 존 웨슬리는 광신의 본성이라는 설교에서 자기가 특별한 어떤 체험을 했다라고 그렇게 생각하는 사람들은 교만에 빠진 것이다라고 그렇게 말합니다. John Wesley pernah berkhotbah tentang identitas diri penyesat seperti ini. Mereka adalah mereka yang percaya bahwa mereka memiliki talenta yang khusus dan sebetulnya mereka sudah jatuh dalam kesombongan dan keangkuhan. 교만한 이들은 다른 사람들의 말에 귀를 기울이지 않습니다. Orang-orang ini sombong dan tidak mau mendengarkan orang lain. 설득당할 그런 가능성도 없습니다. Mereka juga tidak mudah dibujuk oleh orang lain. 오직 자기 판단과 자기 의지에만 집착하기 때문에 점점 불친절하게 되고 악마적인 성질을 드러내기까지 합니다. Mereka orang-orang yang hanya percaya pada pemikiran mereka sendiri yang mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak ramah dan jahat. 여러분, 종교는 특별해야만 합니까? Saudara-saudari, haruskah agama menjadi sesuatu yang istimewa? 그렇진 않습니다. Tidak. 평범한 일상의 삶 속에서 하나님의 뜻을 수행하는 것이 참 종교의 핵심입니다. Pusat dari agama yang sebetulnya adalah menaati perkataan Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. 엘리사와 수넴 여인 이야기는 믿음의 길을 가는 우리에게 우리가 어떤 마음으로 사람을 대해야 할지를 알려주는 좋은 본보기입니다. Kisah Elisa dengan perempuan Sunem ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. 이 엘리야의 뒤를 이어서 선지자가 된 엘리사는 요단강 좌우편 지역을 두루 다니면서 사람들을 보살폈습니다. Elisa adalah orang yang menjadi nabi mengikuti jejak Elia dan dia memperhatikan keadaan orang lainnya ketika ia berjalan mengelilingi sungai Yordan. 갈멜 산지에서 이스라엘을 거쳐서 사마리아와 도단에 이르는 그 지역들, 또 사해 근처 여리고에서부터 길갈 요단 동편의 길랏 라못에 이르기까지 그의 활동 반경은 상당히 넓었습니다. Elisa mengelilingi daerah yang sangat luas dari pegunungan Karmel, Yisrael, Samaria ke Dotan, Yeriko dekat Laut Mati, Gilgal dan Gilead di sebelah timur Yordan. 그는 전형적인 예언자라기보다는 왕의 조력자인 동시에 책략가였고 또 민중들의 위로자와 교사 그리고 기적 행위자였습니다. Elisa ini bukan nabi biasa, tetapi ia adalah penasihat raja, ahli strategi, menjadi penenang, guru dan pembawa mujizat bagi rakyat. 물에 빠진 도끼를 떠오르게 하거나 또 곤경에 빠진 사람을 돕거나 유산의 원인이 되는 여리고의 물 근원을 고쳐줘서 생명의 생물이 되게 하거나 또 솟해던 그 독을 해독하는 그런 일들을 했습니다. Elisa ini menolong orang-orang lain dengan mengambil kapak dari dalam air, memulihkan sumber air dekat Yeriko yang menyebabkan kemandulan menjadi sumur kehidupan, dan menetralkan racun dalam sebuah wadah.
빚에 몰려서 두 아들을 종으로 팔 수밖에 없는 상황에 몰린 의 선지자의 아내의 처지를 딱하게 해서 그 기름병에서 기름이 마르지 않는 그런 이적을 통해서 그들이 살아갈 방편을 마련해 준 적도 있습니다. Elisa juga pernah membuat mujizat di mana minyak terus keluar dari buli-buli atau kendi untuk menolong seorang istri nabi yang menjual anak-anaknya sebagai budak. 시리아 대장군 나아만의 나병을 고쳐줌으로 두 나라 사이에 평화가 깃들게 되었습니다. Elisa juga menyembuhkan penyakit kusta komandan Syria yang bernama Naaman dan membawa kedamaian bagi dua negara. 나라가 위기에 처했을 때 영적인 해안을 발휘해서 그 위험을 경고하기도 했습니다. Dan juga Elisa memberi peringatan bahaya ketika negaranya mengalami krisis. 이 천리안을 가진 그는 그를 제거하기 위해서 밤사이에서 몰래 성을 호위한 시리아 군인들의 눈을 어둡게 해서 시리아로 이끌고 가기도 했습니다. Elisa membutakan tentara-tentara Syria yang mengepung istana dan berusaha membunuhnya, dan dengan mata yang penuh dengan mujizat membawa mereka ke Samaria. 왕이 그들을 죽이려고 하자 오히려 그것을 차라리 그들을 잘 대접해서 돌려보내도록 그렇게 말함으로써 평화의 가능성을 열기도 했습니다. Ketika raja akan membunuh tentara ini, Elisa berkata kepada raja untuk memperlakukan mereka dengan baik dan membuka kemungkinan untuk berdamai. 이런 그가 감당했던 모든 일의 배후에는 여러분 바로 하나님의 영이 있습니다. Di balik semua hal yang Elisa lakukan ada roh Tuhan. 그는 하나님의 영에 사로잡힌 자였습니다. Elisa adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. 엘리야가 승천하기 전에 엘리사는 스승님이 가지고 계신 능력을 제가 갑절로 받기를 바랍니다 하고 말했습니다. Sebelum Elia naik, Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 하나님의 영이 하시는 일은 여러분 실로 놀랍습니다. Apa yang dilakukan roh Tuhan ini luar biasa. 때로는 창의성의 원천이 되기도 합니다. Kadang-kadang hal ini memunculkan hal-hal yang baru. 출애굽 공동체가 회막을 만들 때 하나님은 버살렐과 오홀리압에게 당신의 영을 불어넣음으로써 회막에서 사용할 기물들을 만들도록 했습니다. Ketika para pengungsi membuat tenda, Tuhan sudah menyediakan barang-barang yang mereka perlukan dalam tenda dengan memberikan rohnya kepada orang bernama Bezalel dan Aholiab. 때로는 무력감에 사로잡힌 사람들을 이렇게 세워서 하늘 군대가 되게 하기도 했습니다. Kadang-kadang orang-orang yang tidak berdaya pun dibangkitkan dan menjadi tentara sorga. 요한복음 16장 8절에는 하나님의 영은 사람들에게 하나님의 말씀이 기억나게도 하시고 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우쳐 주기도 합니다 라고 말합니다. Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 8 dikatakan, Roh Tuhan membuat orang-orang mengingat firman Tuhan, memberitahukan mereka tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. 또한 그는 자기 주위를 세심하게 살피는 사람이었습니다. Elisa adalah seorang yang memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. 오늘 본문은 수넴 여인과에 얽힌 어떤 그런 이야기들을 말합니다. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kisah perempuan Sunem. 이 여인의 이름은 밝혀지지 않습니다. Nama wanita ini tidak diketahui. 다만 지역 이름으로만 기억됩니다. Dia hanya diingat lewat nama kotanya. 성경은 이 여인을 향하여서 그냥 부유했다라고만 말합니다. Alkitab hanya mengatakan bahwa dulunya wanita ini kaya. 그 부유함은 물질적인 풍요로움만 말하는 것은 아닙니다. Dan kekayaannya bukan hanya secara material. 그는 세상 돌아가는 이치를 잘 꿰뚫고 있었습니다. Perempuan ini tahu bagaimana dunia bekerja. 수넴 여인은 어떤 의미에서는 잠언 31장에서 말하는 현숙한 여인의 전형 같습니다. Perempuan Sunem adalah contoh wanita bijak yang disebutkan dalam kitab Amsal pasal 31. 부지런하고 유능하여서 집안일을 잘 건사할 뿐만 아니라 세상이 어떻게 돌아가는가라는 그런 것을 잘 알아차리고 기민하게 대처할 줄도 아는 그런 사람이었습니다. Perempuan ini mampu menopang keluarganya dengan baik dan dia tahu bagaimana harus bertindak karena dia tahu bagaimana dunia ini bekerja. 그녀는 엘리사가 하나님의 사람임을 알아봅니다. Perempuan Sunem ini mengenal Elisa sebagai seorang hamba Tuhan. 영적인 분별력이 있었던 것이죠. Artinya perempuan Sunem ini mengalami pengenalan atau pengalaman yang spiritual. 그는 어떻게든 엘리사를 돕고 싶어 했습니다. Bagaimanapun perempuan ini mau menolong Elisa. 그래서 먼 행로에 지친 그 엘리사를 초대해서 식사 대접을 합니다.
Karena itu perempuan ini mengundang Elisa yang pada saat itu sedang lelah dalam perjalanannya. 엘리사도 그 집에 가서 스스럼 없이 대했습니다. Elisa pun berhenti dan beristirahat di rumah perempuan ini. 엘리사의 아름다운 사역의 이면에는 이런 마음 따뜻한 사람들의 헌신이 있었던 것입니다. Di balik karya penginjilan Elisa ini ada orang-orang yang berdedikasi seperti ini. 그건 복음 운동도 역시 마찬가지입니다. Hal yang sama juga terjadi dalam gerakan penginjilan. 누가는 하나님 나라를 선포하고 복음을 전하는 주님의 선교 여행에 12제자뿐만 아니라 여인들도 동행했음을 기록하고 있습니다. Untuk pekerjaan pemberitaan Injil ini, Lukas berkata bahwa bukan hanya ada 12 murid, tetapi juga ada para wanita yang mendampingi perjalanan misi ini. 누가복음 8장 3절에 보면은 특히 헤롯의 청지기인 구사의 아내 요한나와 수산나와 그 밖에 여러 다른 여자들은 자기들의 재산으로 예수 일행을 섬겼습니다. Dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 3 dikatakan, terutama Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka sendiri. 이 여인들의 헌신이 없었다면 복음 운동은 상당한 어려움을 겪었을 것입니다. Tanpa pengabdian seperti ini, gerakan penginjilan akan sangat sulit untuk dilakukan. 그런데 이 수넴 여인은 단순히 음식 대접하는 일에만 머물지 않았습니다. Perempuan Sunem ini tidak hanya menyediakan makanan, 엘리사가 언제든지 쉬어갈 수 있는 그런 공간을 만들어 주었습니다. tapi perempuan ini mau menyediakan ruang supaya Elisa bisa datang dan beristirahat kapan saja. 예, 오늘 본문 열왕기 4장 9절부터 10절에 보면요, 여인은 남편과 상의하여 옥상에 벽으로 둘러친 작은 다락방을 만들고는 침대와 탁자, 의자와 등잔 등 필요한 것들을 갖추어 놓았습니다. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan perempuan ini memberitahu suaminya dan membuat sebuah kamar kecil di atap, juga memberikan kasur, meja dan lampu. 이 수넴 여인이 엘리사를 위해 마련했던 어떤 그 공간을 저는 환대의 공간이라고 말하고 싶습니다. Saya ingin menyebut ruang yang disediakan oleh perempuan itu untuk Elisa sebagai ruang selamat datang. 환대의 공간은 어떤 두려움도 없이 머물 수 있는 그런 공간입니다. Ruang selamat datang adalah tempat di mana kita bisa tinggal tanpa rasa takut. 수넴 여인은 그런 공간을 만든 사람이었습니다. Perempuan Sunem ini menyediakan ruangan seperti itu. 수넴 여인은 하나님의 사람으로부터 뭔가를 얻고 싶었던 것일까요? Apakah wanita itu melakukannya karena ingin mendapatkan sesuatu balasan dari Tuhan? 그런 것 같지는 않습니다. Menurut saya tidak. 그런데도 엘리사는 이 여인의 호의에 보답을 하고 싶었습니다. Tetapi bagaimanapun Elisa mau membalas kebaikan wanita itu. 그래서 비서인 게하시를 통해서 자기가 도울 수 있는 일이 있다면 말해달라면서 혹시 왕이나 군사령관에게 부탁할 일이 있느냐라고 그렇게 묻습니다. Karena itulah Elisa memberitahu perempuan ini untuk meminta sesuatu kepada Elisa supaya kalau perempuan ini ingin meminta sesuatu kepada raja, Elisa bisa membantunya. 엘리사는 이 부유한 여인이 혹시라도 가난한 지역에서 봉변을 당할까 염려스러웠던 것 같습니다. Apakah Elisa khawatir karena perempuan kaya ini diperlakukan buruk oleh orang miskin di sekitarnya? 하지만 이 수넴 여인은 저는 저의 백성과 한데 어울려 잘 지내고 있습니다라고 그렇게 말합니다. Tetapi perempuan ini menjawab, saya baik-baik saja hidup bersama dengan orang-orang lain di sekitar saya. 이 말은 이 여인이 그 지역 사회 사람들과도 아주 잘 어울려서 그렇게 좋은 관계를 유지하고 있음을 암시합니다. Respon perempuan ini menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang sangat baik dengan orang-orang di sekitarnya. 이 수넴 여인은 뭔가 대가를 바라고 도왔던 것이 아닙니다. Perempuan Sunem ini tidak meminta imbalan apapun ketika ia melayani Elisa. 조금의 사심도 없었다는 것입니다. Dia tidak mempunyai maksud lain apapun. 순수한 섬김입니다. Ini adalah pelayanannya yang murni. 그저 좋아서 하는 일입니다. Dan dilakukan karena ia menikmatinya. 이 마음이 참 그립습니다. Saya sangat merindukan hati yang seperti itu. 순수한 마음으로 사랑하고 돕는 것입니다. Hati yang penuh dengan ketulusan dan penuh dengan kasih untuk membantu orang lain. 사람은 보상 심리가 강할수록 어떤 불만에 빠지곤 합니다.
Ketika orang-orang berusaha mendapatkan imbalan, mereka merasa tidak puas dan mengeluh. 어떤 대가를 바라고 어떤 일을 할 때 우리 마음에는 시기, 분쟁, 비방, 악한 의심이 찾아듭니다. Ketika kita mau mendapatkan imbalan lewat apa yang kita lakukan, akan muncul iri hati, perselisihan, kritik, dan keraguan dalam hati kita. 바울은 이익을 최우선의 관심으로 삼을 때 벌어지는 일을 이렇게 기록합니다. Paulus menjelaskan apa yang terjadi ketika kita hanya fokus pada keuntungan kita. 디모데전서 6장 5절에 이렇게 기록합니다. 마음이 썩고 진리를 잃어서 경건을 이득의 수단으로 생각하는 사람 사이에 끊임없는 알력이 생깁니다. 라고 말합니다. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5 dikatakan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran karena mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 이것은 어김없는 진실입니다. Ini adalah fakta yang tidak berubah. 여인은 아무런 대가도 바라지 않고 하나님의 사람을 섬겼습니다. Perempuan itu tidak menginginkan imbalan apapun walaupun sudah menolong hamba Tuhan ini. 자기 백성들과 더불어서 잘 지냈다라는 것을 미루어 볼 때에 어려움에 처한 사람들도 잘 도왔던 것 같습니다. Dengan berkata bahwa dia hidup bersama orang-orang di sekitarnya, artinya perempuan ini mungkin juga memperhatikan orang-orang yang memerlukan di sekitarnya. 바로 이것이 복을 짓는 마음입니다. Inilah hati yang penuh dengan berkat. 이것이 복을 짓는 마음입니다. Ini adalah hati yang penuh dengan berkat. 아무런 대가를 바라지 않고 이웃을 돕는 마음입니다. Tidak menginginkan imbalan apapun dan menolong orang-orang lain di sekitarnya. 이 자식이 없었던 이 여인은 나중에 아들을 낳아 기르는 그런 기쁨도 맛보았습니다. Perempuan yang tidak memiliki anak ini akhirnya mendapatkan sukacita karena mendapatkan seorang putra dan membesarkan anak ini. 7해 기근이 들어서 블레셋에 가서 살다가 다시 돌아왔을 때 하나님의 사람의 도움으로 남에게 넘어갔던 그 땅도 다시 돌려받게 됩니다. Ketika kelaparan melanda selama 7 tahun dan ia kembali setelah hidup dari Filistin, ia mengembalikan tanahnya dengan bantuan hamba Tuhan. 호세아 8장 7절에 의하면은 세상에는 바람을 심어서 광풍을 만드는 그런 어리석은 사람도 있지만은 이 사랑을 심어서 생명을 거두는 그런 지혜로운 사람도 있습니다. Di dunia ini ada orang-orang yang bodoh yang menabur angin dan menuai badai seperti yang disebutkan dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 7. Tapi ada juga orang-orang yang bijak yang menabur kasih dan menuai kehidupan. 이 하나님의 사람에게 따뜻한 거처를 마련해 주려는 이 수넴 여인의 마음과 그 여인에게 필요한 것이 무엇인지를 세심하게 살펴서 해결해 주려고 하는 이 엘리사의 마음이 빚어낸 이 아름다운 어떤 이야기가 우리 마음에 빛이 됩니다. Kisah yang sangat indah ini menjadi pelita dalam kehidupan kita. Kisah perempuan Sunem yang ingin menyediakan tempat yang hangat bagi Elisa, dan Elisa yang ingin memberikan apa yang wanita ini perlukan. 이 무정한 세상 또 저마다 이익에 눈불키는 세상에 사느라 우리는 지쳤지만은 우리가 만나는 사람 한 사람을 정성스럽게 대하고 또 그들의 필요에 응답하려는 따뜻한 마음을 품을 때 하늘의 빛이 우리를 두루 비추게 될 것입니다. Kita lelah hidup di dalam dunia yang tanpa hati seperti ini, di mana banyak orang yang memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi walaupun begitu, kalau kita memperlakukan semua orang yang kita temui dengan kebaikan dan kita punya hati yang hangat untuk menjawab kebutuhan mereka, maka cahaya surgawilah yang akan menyinari hati kita semua. 사랑하는 친구 여러분, Saudara-saudari yang terkasih, 어떤 나만을 위한 어떤 그런 삶에서 벗어나서 우리를 생각하는 어떤 그런 삶으로 우리의 생각을 바꾸어 봅시다. mari kita keluar dari cara hidup bagi diri kita sendiri saja dan mulai hidup bagi kita semua. 나만을 바라보는 어떤 그런 삶에서 벗어나서 옆에 있는 우리 동료의 삶도 한번 바라봅시다. Mari kita berhenti hidup yang fokus hanya kepada diri saya sendiri dan mulai memperhatikan orang-orang yang ada di samping kita, di sekeliling kita. 나의 아픔만을 생각하는 것이 아니라 이웃의 옆에 있는 친구의 아픈 마음도 한번 들여다봅시다. Mari kita tidak hanya fokus pada penderitaan kita sendiri, tetapi kita juga melihat
penderitaan dan kesedihan orang-orang lain di sekitar kita. 예. 혹시 루디는 혹시 어떤 아픔이 있습니까? Apa Bang Rudi ada sakit hati, kesedihan? 예. 루디는 최근에 결혼해서 아름다운 아내도 있고 좋은 집도 만들었고 좋은 차도 샀고 그래서 굉장히 행복한 시간을 보내고 있습니다. Ya, Bang Rudi ini baru saja menikah, sudah beli rumah dan mobil yang bagus, jadi sedang menikmati masa hidup yang sangat berbahagia. 그래서 제가 굉장히 부러워합니다. Karena itu saya sangat iri sama Bang Rudi. 부럽다고 뭐라고? 이리. 저는 여기에 있는 우리 모든 친구들이 모두가 다 최근에 루디처럼 그렇게 좋은 일들이 많이 생겼으면 좋겠습니다. Saya berharap semua saudara-saudari yang ada di sini juga mengalami hal-hal yang baik seperti yang Bang Rudi alami. 예, 여러분 모두가 그렇게 다 좋은 일들이 많이 생겼으면 좋겠습니다. Saya berdoa supaya semua saudara-saudari mengalami hal-hal yang baik seperti itu. 저에게도 아마 곧 루디와 같은 그런 좋은 일들이 많이 생길 겁니다. Saya juga percaya sebentar lagi akan ada hal-hal yang baik seperti itu terjadi pada diri saya. 할렐루야. Haleluya, amin. 네. 여러분에게도 그런 일들이 많이 생길 겁니다. Saya juga percaya bagi saudara-saudari semua akan ada hal-hal yang baik mengikuti. 예, 제가 그 일을 위해서 많이 기도하겠습니다. Dan saya akan terus berdoa supaya hal itu terjadi. 그러므로 저는 우리 어떤 교우들이 머무는 곳 어디에서나 다 수냄 여인과 같은 이런 아름다운 삶의 이야기가 많이 들려오기를 바랍니다. Saya berdoa dimanapun kita tinggal akan terdengar kisah-kisah yang indah seperti hidup perempuan Sunem ini. 예. 이웃을 사랑하는 여러분, Saudara-saudari saya yang mengasihi semua orang di sekeliling, 하나님이 여러분들을 사랑하십니다. Tuhan mengasihi saudara-saudari semua. 하나님이 여러분들을 축복하십니다. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. 예, 같이 기도합시다. Mari kita berdoa. 하나님, 우리의 길을 밝혀주시고 그래서 우리가 주님의 말씀을 따라 살아가게 해주십시오. 오늘 우리가 엘리사와 수냄 여인과의 관계를 살펴보았습니다. 서로 도와주려는 마음, 서로 축복해 주려는 마음으로 아름다움을 만들어내는 그 일들이 여기 있는 우리 모두에게도 이루어질 수 있도록 하나님 우리를 축복하여 주시옵소서. Tuhan, kami berdoa supaya kami juga bisa punya hati seperti perempuan Sunem, di mana kami bisa hidup dengan saling memberkati dan saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan, tunjukkan kami jalanmu dan tolong kami hidup sesuai firman-Mu. Berkati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.